लच्छगोचन गरबा छुई बैतुल हिलाल लच्छगोचन गरबा छुई बैतुल हिलाल सानन दिलन शहजार छुई बैतुल हिलाल सानन दिलन शहजार छुई बैतुल हिलाल। मेरा नाम है अब्दुल मजीद लावे, मैं रिटायर्ड साइंस टीचर हूँ। मैं इस अदारे के साथ जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के साथ बिल्कुल 2000 से काम कर रहा हूँ। जब यतीम फाउंडेशन की बुनियाद डाली गई तब से मैं यतीम फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। फिर यतीम फाउंडेशन को कुलगाम में भी एक अदारा यतीम बच्चों के लिए खोलना था, तो 2005 में यहाँ काम शुरू हुआ। जो इस वक्त बिल्डिंग मौजूद है इस पर 1,60,00,000 रुपया उस वक्त खर्च आया और इसमें 32 कमरे हैं। ये बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है हर लिहाज से, और आइडियल जगह पर है और आइडियल बिल्डिंग है हर लिहाज से, और बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। कि इसमें पहला जो एडमिशन हुआ ऑर्फन्स का तो वो 50 था और ये तकरीबन 2010 में हुआ, क्योंकि बिल्डिंग को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लग गया। तो 2010 में मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे यहाँ लाए गए और फिर उनकी एजुकेशन एक प्राइवेट स्कूल यहाँ गाँव में ही, चवलगाम के गाँव में ही, उसका नाम था बाबा ऋषि। तो पहले उसी बाबा ऋषि हाई स्कूल था वो, तो उसमें उनका एडमिशन किया गया और यहाँ पर उनका जो सुबह शाम खाना पीना वगैरह उस सब का अरेंजमेंट यहाँ बैतुल हिलाल में होता था। तो उनकी बहुत अच्छी देखभाल होती थी और वो बच्चे आगे बढ़ते गए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह एजुकेशन का सफ़र तय किया और वो इनमें से तकरीबन 5 बच्चे हैं। 3 अमेरिका में है इस वक्त, एक यहाँ हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में है रेडियोलॉजिस्ट, वो हमारा यहाँ पर हमसाया ही है। वो रेडियोलॉजी में, उसकी छोटी बहन है वो PhD है ज़ूलॉजी में। और इसी तरीके से बच्चों का सफ़र बहुत अच्छी तरह एजुकेशनली बहुत डेवलप होकर आगे वो गए। उनमें बहुत सारे MBA तकरीबन 3 बच्चे हैं और बाकी पढ़ रहे हैं। और इस वक्त भी जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं बहुत अच्छे अदारों में हैं। अलीगढ़ में इस वक्त 2 बच्चे हैं जो इसी बैतुल हिलाल चवलगाम के फारिग हैं, तो उनकी एजुकेशन अब अलीगढ़ में हो रही है। तो वो अच्छा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत मेहनत, बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी है हर लिहाज से। मेडिकल चेकअप्स, खाने पीने के इंतज़ाम बहुत सारे हैं। लोग बहुत अच्छा कोऑपरेशन देते हैं। जो हमारा यहाँ पर इलाका कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बाहर का इलाका, चाहे वो इस्लामाबाद है या शुपियान है, तो वहाँ से भी लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। तो उस कोऑपरेशन की वजह से हमारी माली हालात अदारे के बहुत अच्छे हैं और बच्चों के साथ लोगों का मेल मिलाप भी बहुत अच्छा है। लोगों को जो भी घर में ख़ास चीज़ होगी वो इन बच्चों के लिए वो लाते हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं या और कोई चीज़ होगा तो आते हैं। और आज माह मुबारक है, तो माह मुबारक में अक्सर यहाँ पर इफ्तार पार्टियाँ करते हैं इन्हीं बच्चों के साथ। तो इस तरीके से ये काम आगे बढ़ता जाता है। और हम भी जो यहाँ का मैनेजमेंट है, बैतुल हिलाल का मैनेजमेंट है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सीनियर वॉलंटियर्स है, सीनियर वॉलंटियर्स की तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा है और वो बहुत मेहनत से, शफ़क़त से इन बच्चों के लिए काम करते हैं और वो काम इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। बच्चे भी मुतमईन हैं, बच्चे भी सेहतमंद हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ भी रहे हैं और आज भी यहाँ डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। यानी आप ने ऊपर देखा
کہ وہ لیبارٹریز ہے, چاہے وہ کمپیوٹر لیب ہے یا سائنس لیب ہے, تو بچے بھی بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں. ہم یہاں اینول ڈے ہوتا ہے, تو اینول ڈے پر ہم بچوں کی ایک ڈسپلے ہوتی ہے وہاں پر, تو اس ڈسپلے میں بچوں کی جو ہم یہ ذہانت جو ہے ان کی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انوویٹیو ایک صلاحیت دی ہے, تو اس پر ان کا ایک بہت اچھا ڈسپلے ہوتا ہے. پچھلی بار میرے خیال میں سب بچوں نے کچھ ورکنگ ماڈل بھی بنائے تھے اور کچھ یوں ہی اچھے ماڈل بنائے تھے. تو ہمارے جو ایجوکیشنل آفیسرز تھے یہاں پر, سی او صاحب تھے, اور یہ کالج سے ہمارے پرنسپل صاحب آئے تھے. اسی طریقے سے ایک ایجوکیشنل ٹیم تھا ہائر سیکنڈری کلگام سے, پرنسپل سر آئے تھے. تو اس طریقے سے وہ بہت خوش ہوئے وہ ماڈل دیکھ کر. ایک بڑی بات جس سے ہمارا کام بہت آسان ہو رہا ہے, ہر ایک مسلمان کا شوق ہے کہ وہ ایک یتیم بچے کو پالے, اور اس شوق کی وجہ سے یہاں پر جو لوگوں کا آنا جانا ہے وہ اسی شوق کے تحت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں وہ قبول فرمائے, جس نیت سے جس شوق سے وہ یہاں پر آتے ہیں. بچوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں, بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے بھی ہیں. تو لوگوں کا بہت اچھا کوآپریشن ہے یہاں پر. یہ تو بہرحال لوگوں کا ادارہ ہے, یہ آپ کا ادارہ ہے, آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو لوگ پوری کوآپریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, بہت اچھی لگن کے ساتھ, بہت شوق کے ساتھ, اور اس نیت سے کہ اس کے یوز اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا, اور کرے گا انشاءاللہ, ضرور جنت عطا کرے گا. میں جب بچے یہاں پر جو ہمارے ریزیڈنشل بچے تھے آرفنز تھے, تو بہرحال جن کو ایڈمیشن ہمارے یہاں بابا رشی کے سکول میں تھا, تو پھر یہاں جو ذمہ دار یتیم فاؤنڈیشن کے تھے, چیئرمین صاحب وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو بہتر ایجوکیشن دینے کے لیے, ایک بہتر ماحول دینے کے لیے, ان کے لیے یہاں پر ہی بہتر تھا, کیونکہ سکول اس بلڈنگ کی اکاموڈیشن ہے, اس میں 32 کمرے ہیں, اس میں گنجائش تھی کہ ہم ایک سکول چلا سکتے تھے. تو پھر پہلے 5th پرائمری تک سکول شروع کیا گیا, اور اس میں اب مسئلہ یہ رہا کہ پروفیسر عبدالغنی مدہوش بھی یہاں آئے بچوں سے ملنے کے لیے, ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کے لیے. اس نے کہا ان بچوں کو آپ صرف اتنے ہی ایسے ہی بچے مت رکھو, یعنی آرفنز ہی مت رکھو سکول میں, بلکہ آپ ان کے ساتھ اور بچوں کو بھی ملاؤ, تاکہ انہیں یہ امپریشن نہ رہے کہ ہم آرفنز ہیں. انہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ متاثر ہو جائیں گے نفسیاتی طور پر, سائیکالوجیکلی یہ افیکٹ ہو جائیں گے, لہذا آپ تھوڑا سا اس بارے میں سوچ لیجئے. تو بہرحال پھر اس کے بارے میں چیئرمین صاحب نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم 8th تک یعنی ایک مڈل سکول ہم بنائیں گے. تو مڈل سکول بنایا گیا, اس کی رجسٹریشن کی گئی, اور مڈل سکول اب بہت شاندار طریقے سے آگے گیا. اور اس میں جو ہمارے بچے تھے وہ سب 98% مارکس لے کر 8th کا جو پہلا گروپ یہاں سے نکلا, 98% اس میں تھے, اور اس میں 6 بچے بیت الہلال کے ہی بچے تھے, وہ بھی 98% مارکس لے کر آگے گئے تھے. اور اسی طریقے سے پھر ضرورت پڑی نہیں, اب 8th تک ہے, آپ 9th اور 10th بھی شروع کرو, تو 9th اور 10th بھی. اور اس وقت تو ہے ہمارا یہ فل فلیجڈ, اب یہ نرسری سے لے کر 10th تک الہلال سکول کام کر رہا ہے, اور بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے, جس سے لوگ مطمئن ہیں. ایڈمیشن بہت بڑھ رہے ہیں تعداد میں. پہلے جو ایڈمیشن ہمارا یہاں پر صرف 200 تھا, اب یہ تقریباً 300 کو چھونے لگا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کے بھی کوآپریشن ہے, لوگ بھی مطمئن ہیں. بیت الہلال گربا چھری بیت الہلال